Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah lanjutaki ajian kitab Fathul Mu'in gulaban sampean dapat ajian 486. Dapat kata bun musannif wa ibnus sabil. Qala al-musannif rahimahullah al-imam Zainuddin al-Malibari wa ibnus sabili wa huwa musafirun mujtazun bi baladiz zakati aw munshi'u safarin mubahin minha walau linuzhatin aw kana kasuban bi khilafil musafiri li ma'siyatin illa intaba wal musafiri li ghairi maqsidin sahih kal haim. Qala al musannifu wa ibnus sabil ban pole ibnus sabil. Ingkimun arte aslina ibnu ni ka anna as-sabil dan an dan maksudnya apa? Wa huwa bantinin saya maksud dengan ibnus sabil musafirun panika orang musafir. Musafirun panika orang musafir mujtazun sealebeti bi baladiz zakah ning daerah zakat. Bi baladiz zakati ning daerah zakat. Au munsyiun au munsyiu safarin atau orang se mabede perjalanan. Au munsyiu safarin atau orang se mabede perjalanan. Artinya terlalu perjalanan sini. Terlalu perjalanan mubahin perjalanan saya laki. Artinya bani perjalanan maksiat. Minha dari baladiz zakah. Walau linuzhatin. Walau ban senajan linuzhatin panika kaangkui nuzhah. Kaangkui wisata. Dan jalanan nikah. Karena kena makin healing menghilang stres. Au kana kasuban au atau kana beda pasera orang musafir kenika kasuban panika se andi usaha di kelakuan bi khilafil musafiri li maksiatin bi khilafi kalaban apitai al musafiri orang musafir li maksiatin kaangkui perjalanan maksiat illa kecuali intaba lamun atobat pasara orang pole bi khilafi wal musafiri ban abitai musafir li ghairi maqsidin se tanpa tujuan li ghairi maqsidin se tanpa tujuan sahihin se bener kal haimi akati haim. Haim ni kan orang seperjalanan tak uning jak kamah. Nak jalan ngajak haimnya. Kal haim akati haim. Jadi di antara kelompok atau orang yang berhak nerima zakat ingki kak dintoh ibnus sabil. Serah ibnus sabil nikah dawun musannif ibnus sabil nikah berdua. Saya pertama bisa nikah orang seperjalanan, kemudian orang seperjalanan nikah lebet ning daerah zakat. Contoh, beda orang Singapura, entar ke Mekah. Kemudian berangkat dari Singapura kemudian transit ning Jakarta. Tinggal transit ning Jakarta pesena ada sehingga tak bisa depak ke Mekah karena biaya atau bekalnya nikah hilang atau tada nikah. Maka orang nikah walaupun ning desa nikah kaya, walaupun orang nikah di usaha tetap berhak keangkui nerima zakat. Beri senapa? Beri biaya sema depak orang ke nikah dak ke Mekah.
peri biaya, peri zakat. Kalau ben zakat ke nikah orang ki puru depak de kata cuna, depak de ke Mekah. Nikah seekocak musafir mujtaz di baladiz zakah. Baladiz zakat na ikamah baladiz zakat ya Jakarta. Karena deki orang-orang se andi kekayaan, se apareng zakat, kireng Jakarta. Ngerti? Kan mun orang kaya nih kah, orang saya beri zakat nih mun reng Jakarta, engki harus parengaki deka orang-orang seputus sebeli Jakarta. Jadi mun sumpaman pahe parengaki ka orang se bedening luar daerah nah ini kok cak naklu zakahnya mana? Naklu zakah. Jadi harus parengaki ning daerah nah. Maka dakama ketika reng Singapura nih kah, ketika reng Singapura nih kah entarang Mekah pas transit nih Jakarta kemudian biayana atau bekalnya nih kata ada, maka parengi zakat dari orang-orang saya bedening Jakarta. Ini kayak kocak musafir mujtaz bi baladi zakah. Ini kasih pertama musafir. Saya nomor 2 au munsyi'u safarin mubah. Au munsyi'u safarin mubahin minha. Misalkan gula beda Jakarta semakin. Abid gula beda Jakarta. Abid gula beda Jakarta. Akhirnya gula taro pulang kampung. Taro kamar tura senika, taro muli ya. Kebetulan gula tandi pese, tandi biaya, tandi ongkos. Saya bisa mendepak gula de kamar tura. Ben gula nika taro akarap. Akarap kangkui pulang kampung. Sedangkan biaya nika sobung. Maka de kamah gula nikah berhak kangkui nerima zakat. Parengi senapah parengi biaya sekadi maka leben biaya kenikah gula depak de kata cuan, gula depak ka compok. Ngerti? Leni ke saya maksud munsyi'u safarin mubah. Le syarat tah safar nikah harus mubah. Walaupun linuzah, walaupun keangkui wisata, keangkui atur misalkan. Angkui jalan-jalan saya yoliaki. Ani kekenging. Kenging. Mun celakar putoh bentandi biaya. Tandi biaya. Jadi syarat tah safarnya itu harus safar sayolaki sarang syariat. Jadi mun sumpamana safar nikah safar maksiat, nikah tak oleh nerima zakat deki. Contoh, beda orang taruh entar ke Amerika misalkan. Entar nyabu misalkan. Entar ke Amerika entar nyabu apa usaha kasa polana kasa anika legal semua mana. Izin misalkan. Hai entar ke luar negeri polan tero nyabu kalau ben bebas. Wata cunah teti safar maksiat. Teti orang macam ngaku nikah tak oleh beri zakat. Tak oleh beri zakat karena safarnya safar maksiat. Illa intabah kecuali mun atobat. Kecuali geng atobat. Misalkan orang ini berangkat pun dari Indonesia, transit neng Malaysia, tecun antar ke Amerika misalkan, antar ke Amerika. Apa antar ke Amerika? Busa buah misalkan. Terus maksiat ke sini kan, antar ke Amerika terus maksiat. Transit pun neng Malaysia. Nah, ketika transit neng Malaysia, au benitah mangko antar ke Amerika kui usaha punya. Tineng ko antar ke Amerika terus tetia tukang adan bae sumpama. Karena disering tidak ring tukang adan sumpama. Tidak tukang azan ning Amerika. Akhirnya atobat ning Malaysia. Maka ketika atobat orang ini berhak angkui nerima zakat mencelakar putoh. Nanti biaya saya untuk lanjut lagi terus lagi perjalanan. Ngerti? Illa in
intabah. Au munsyi'u safarin mubahin minha walau linuzhatin au kana kasuban. Jadi walaupun orang ini kan dia usaha, tapi makin ni kebutuh. Kada kama ki paring. Jadi syarat orang Ibnu Sabil ni bisa parengi zakat, saya pertama harus putoh. Ya mulan dia bese, makin ngalah dari harta zakat kamu. Beda bese na pun, tapi ngalah. Ini kes pertama. Saya nomor dua, tak maksiat kalaban perjalanan. Tak maksiat kalaban perjalanan. Makanya kan itu buaki bi khilafil musafiri lima maksiatin. Bidah kalaban orang musafir keng karena maksiat. Illa intaba kecuali mencelakar atau pedeki. Boleh wal musafiri li ghairi maqsidin sahihin kal haim. Boleh orang yang beri zakat, orang manabi perjalanan tak temu kamu tujuanna. Lah jalan dem aben tak tahu lah jalan. Maka dia bak kejuda misalkan. Jalan. Tak temu tujuanna senika. Tak temu tujuan. Maka orang macam ni kata beri zakat. Kenapa? Karena li ghairi maqsidin sahihin. Tak ada tujuan saya benar. Kemudian orang musafir nikah berempas pareng haki. Wa yu'taban pareng pasera Ibnu Sabil kifayatahu deka kacokopna ya Ibnu Sabil wa kifayataman ma'ahu ban kacokopna orang ma'ahu saya asar tanah Ibnu Sabil min mamunihi dari orang saya tangkung. Toko misalkan entar pulang kampung nikah pereng keluarga misalkan pereng anaan pereng binina, maka beri kecokopan beri biaya ongkos keangkui abang tibi, ongkos keangkui anaan, ongkos keangkui rajina sampai dapat ka matura senika. Atau mun sumpah mana entar ka Malaysia untuk untuk undangan misalkan undangan ban tandi biaya, maka ingki paring zakat yang kepala biaya keangkui tiket pulang pergi senika. Baik ke orang nikah, ke anaan, ke rajina. Ngerti? Senika. Wa yu'ta kifayatahu wa kifayataman ma'ahu min mamunihi ay jami'aha. Jadi sekapin biaya nikah tangkung. Jami'aha tegese sekapinah kifayah kecokopan. Ya cokop ungku nafakotan ara-ara nafako. Nah, kan mun jalan kan butuh biaya. Butuh bensin. Nah, teko lapar, teko arjeng. Nah, boleh butuh apa? Butuh angkui. Nah, pareng juga. Zihaban ara-ara manggatah wa iyaban ben ara-ara mulena. Jadi nikah kecukupan PP nikah ben kecukupan biaya pakaian ben semacam menikah kepi laki dari harta zakat. Itu pun kalau ben catatan illam yakun lahu bitariqihi au maqsidihi malun. Illam yakun lamun tak bedelahu panikaikan di orang bitorikihi sebedah ning celenah ya orang bitorikihi sebedah ning celenah orang au maksidihi atau tocun orang malun panapah mal malun panapah mal. Ibnu Sabil atau orang musafir nikah bisa paring zakat nikah kalau ben syarat. Saya pertama boleh illam yakun bitariqihi au maksidihi malun. Kalau ben syarat ning tocunna orang nikah tak di harta.
atau ning jalanna tandi arta. Teti dekam mah sumpama deki ning tengah jalan bakun bedah artana deki atau cek lakar bedah arta deki ning tengah jalan nah. Maka ia beri sekedar orang ni ke depak ka tengah jalan ke nikah. Contoh misalkan orang terus perjalanan ke Mekah. Dari Indonesia nikah tandi biaya lah karena nikah. Cuma pesannya beda Malaysia. Pesannya beda Malaysia. Maka deki orang kan butuh nah dari Indonesia ke Malaysia melulu kan. Karena di Malaysia deki nikah pun beda senikah. Maka pareng ingki sedepan ke Malaysia. Berapa biaya dari Indonesia ke Malaysia 1 juta misalkan. Paling 1 juta senikah. Biaya sekapina pun. Karena mau tak beri 2 juta sampai ke Mekah. Ya karena Malaysia ning jalan nah. Ini gak besar. Beda besar. Lamun makin ni jan gampangan boleh. Orang makin ni ka pesennya beda ning HP. Makin pesennya beda ning Malaysia misalkan transfer. Dapat ke Indonesia langsung. Jadi pun ngaken ika ampun tahu sapri zakat karena pun beda artana. Makin wasilana cek gampangnya makin kalau ben TF nah, langsung dapat ke HP nah. Illam yakun lahu bitariqihi au maqsidihi malun. Pesenah beda nih Mekah. Tak bisa transfer sumpah mau ke semua Lombok. Mun ingat ke semua Lombok. Jadi pesenah hanya beda di Mekah. Orang terontar ke Mekah. Iya mah, iya beri sama kata malolong. Mun mulai tak usah karena beda pesenah dikit nih Mekah. Allahumma sholli ala Muhammad.